Lord, we glorify you for your word. We thank you for tonight, the words you're going to speak into our life, into our heart, into our future. You're a God who speaks the future even before it begins. And I thank you for your grace that empowers us to know and understand what you're going to speak. In Jesus' name, amen. 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 I think all of you will agree with me that some things in this world are made to last and some things are absolutely not made to last. Aku percaya mungkin kamu bisa setuju dengan aku bahwa beberapa hal di dunia ini diciptakan untuk bertahan lama, tapi ada beberapa hal tidak demikian. I'm sure there have even been times where you've gone and bought things at the shop and thought this is going to be fun, and by the time you got home it was already broken. Dan mungkin kadang kalian melihat suatu barang, wah ini kayaknya bakal seru nih. Tapi saat kalian bawa pulang, sudah rusak. It's happened to my kids many times. Terjadi pada anakku beberapa kali. That's the nature of things in this world. Poor parts, fake parts, you get a poor result. Dan itulah naturnya barang-barang di dunia ini. Kalau istilahnya barangnya tidak berkualitas daripada sumbernya itu, tidak heran kalau itu kita mendapatkan produk yang tidak berkualitas. There are so many things in this life that look good, that promise much, but they just don't deliver. Dan banyak hal yang di dunia ini yang terlihatnya bagus, terlihatnya keren, tapi tidak menjanjikan. The fake one we bought, it's good for trash, good for nothing. No one will pay a cent for it. Dan akhirnya apa barang palsu yang aku beli itu tidak ada orang yang mau membelinya karena itu barang palsu. But the real timepiece is like an heirloom. It'll just keep going and going. If it's well looked after, it'll work for generations. Tapi beberapa jam tangan itu yang benar-benar berharga, itu tuh udah kayak suatu warisan yang kamu bisa wariskan terus-menerus ke beberapa generasi. In some cases, some of those older watches, they're worth more today than what they were back then. Dan bahkan beberapa jam tangan itu yang di masa lampau itu harganya lebih mahal. It's amazing. Itu luar biasa. When you talk about the thing called build quality. Everybody say that with me. Build quality. Saat kita berbicara tentang suatu barang yang namanya build quality. Have you ever heard that statement before? Apa kamu pernah mendengar statement itu sebelumnya? We use it a lot in Australia. It's a word that's kind of like, what's the quality of the way it was produced or manufactured? Jadi itu maksudnya tuh ada suatu kualitas di mana itu diproduksi. People who are walking through homes or trying to buy an apartment or get into a place, they look at the build quality. Jadi saat seseorang mau masuk ke dalam suatu apartemen, mau membeli suatu rumah, mereka kan berpikir bahwa kualitas produksinya seperti apa. How good is the kitchen and the appliances in the kitchen? Seberapa bagus itu dapurnya, seberapa bagus furniture yang ada, pelengkapan yang ada, elektroniknya. Will the plumbing in the laundry and the bathroom, will it last the test of time without leaks and cracks and all kinds of other issues? Will the tiles remain beautiful? Dan apakah kamar mandinya itu akan bertahan? Apakah barang-barangnya tidak akan bocor? Apakah itu semua akan tetap bagus? When we look at electronic devices, I know some of you will argue one way or the other. You have a favorite preferred brand because it's like that one I can depend on. Dan istilahnya di antara kita mungkin kalau kita mau berbicara tentang elektronik, kita bisa berargumen brand satu dan brand yang lain. Tapi kita beli produk itu karena kita percaya bahwa ini akan bertahan. Some of us, if we hear that brand name, I'm not going to mention them. I don't want to get myself in trouble. You'll be going, no. It's not even a second thought because build quality is important. Dan istilahnya kalau kita berbicara untuk beberapa brand tertentu, kita udah gak mikir lagi karena kita udah tahu bahwa itu barang punya suatu kualitas produksi yang bagus. Same with a car. Sama dengan mobil. Cars are designed to get us from A to B or A to Z, depending how you look at it. Dan mobil memang ada istilah tujuannya untuk membawa kita dari tempat A ke tempat B, betul? But there's a different quality. Tapi ada kualitas yang berbeda. Same with every arena of our life. Sama dengan berbagai arena kehidupan kita. We can build our lives with poor quality parts, with good quality parts, and the outcome depends on how we build. Dan kita bisa membentuk hidup kita dengan istilahnya barang-barang bagian-bagian yang baik kualitasnya atau dengan barang yang kurang baik kualitasnya. I want you to turn to 2 or 3 people around you and tell them you are a builder and you are building. Dan aku mau kalian sampaikan pada teman kalian, kalian adalah seorang yang membangun dan kalian sedang dalam proses pembangunan. You're a builder. Engkau adalah suatu pembangun. I know you've got a different career path and you've got different things you're doing. You don't see yourself as building houses or building something or in a factory doing. I know. But tonight I'm going to talk to you about you're a builder. Memang kita punya karir yang berbeda, kalian tidak di luar sana sedang membangun satu rumah atau sebagainya, tapi aku mau berbicara tentang bagaimana kita ini seorang pembangun. Whether you like it or not, you're a builder. Kamu suka atau tidak, itu adalah yang kamu lakukan. And whether you're
actively doing it, like proactively doing it, or just unintentionally doing it, you are actually building. Baik kamu dengan sadar, dengan suatu intensi melakukannya atau tidak, kamu sedang membangun suatu hal dalam hidupmu. You say, what am I building? You are building your life. Apa yang kamu bangun? Hidup Anda. I don't want to build the kind of life that's like the fake watch that I bought in the market. Aku tidak mau membangun hidupku seperti jam tangan yang bukan asli itu. I don't want to build the kind of marriage that looks good for a season, but the end crumbles and fails. Dan aku tidak mau membangun suatu pernikahan yang terlihatnya bagus dari luar, tapi pada akhirnya itu akan runtuh. I don't want to build the kind of financial life or career vocational path, which it looks good for a season, and then at the end, it all comes to nothing. Dan aku tidak mau membangun suatu istilahnya finansial yang dimana awal-awal tuh mungkin oke, tapi pada akhirnya tuh runtuh. As I build the house of the Lord, and I'm thankful to build it with all of you, I don't build the house of the Lord for my generation or just for me. I build because I'm building something that will endure. Dan aku pribadi, saat aku membangun rumah Tuhan, aku bukan hanya membangun sesuatu hal untuk bertahan satu generasi. Aku membangun suatu hal yang akan bertahan generasi-generasi. Like a genuine timepiece, I want my life to be moving forward, ticking forward, and gaining value till the very last breath that I breathe. Dengan suatu produk yang berkualitas itulah yang aku mau bangun, yang bisa bertahan melalui waktu. I want my life to be more valuable Aku mau hidupku lebih berharga when I'm dead and in a grave saat aku telah meninggal dan pergi dari dunia ini, than even while I'm alive. bahkan dibanding saat saya hidup. Have a think about what that means. Coba kamu pikiran apa arti dari kata itu? It means that there's something that we've built or developed in our life on this earth that remains and endures, that the generations, my children and my children's children can still enjoy. Dengan kata lain artinya dalam hidupku semasa aku hidup ada sesuatu yang telah aku lakukan sehingga saat aku pergi dari dunia ini, anak-anakku dan generasi di bawahnya masih bisa menikmatinya. That the fruit of my labor, the fruit of what I poured in still remains and still reaps fruit. Suatu usaha yang telah aku berikan akan menghasilkan buah. There's a scripture which talks about how there was a grandmother and a mother that had faith that passed it on to another. And I believe that's what you and I are called to do. Dan firman Tuhan menceritakan bagaimana ada seseorang istilahnya nenek dan istilahnya membagikan imannya kepada anaknya yang akan membagikan iman kepada lanjutannya. So I want to build my life with the right parts. Dan itulah di mana aku mau membangun hidupku dengan cara yang benar. How many of you want that tonight? Am I speaking to the right crowd? Siapa yang mau? Building is not a foreign concept in the Word of God. Membangun itu bukan suatu konsep yang asing dalam firman Tuhan. You'll see it everywhere, in fact. Jesus tells a parable about a man who was building his house upon the rock. Dan kita berbicara tentang ayat firman Tuhan, Yesus membagikannya tentang seseorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. And he contrasts it with the man who built his house upon the sand. Dan dibandingkan dengan seseorang yang membangun rumahnya atas pasir. You know that a house on the rock can look exactly identical to the house on the sand. Kita tahu bahwa rumahnya bisa terlihat identikal, sama. Just like the real timepiece and the fake timepiece look pretty much the same. Sama dengan produk yang otentik dengan produk yang palsu, terlihatnya sama. But if we're wise master builders, we also realize that the proof is not in the outlook or the outside appearance. The proof is in time. Tapi kita tahu sebagai seorang pembangun, bukti bukan hanya dari apa yang kelihatan. Bukti adalah bagaimana itu akan terbukti dengan waktu. Jesus said the house which is built on the rock, the winds blew, the storm came, the floods happened, all the terrible things happened, and it remained, it stood tall. Dan dinyatakan bahwa bagi mereka yang membangun di atas batu karang, mau badai, hujan datang, rumah itu tak bertahan. But the house on the sand, Tapi rumah yang di atas pasir itu. it says in Matthew 7:27, great was its fall. Dan dikatakan di sini saat itu datang, hebatlah kerusakannya. We sing songs all the time about building. Kita istilahnya menyanyikan lagu tentang membangun juga. Do you know the song? It's very well known out there. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Kita menyanyikan beberapa lagu itu I juga. will put my trust in you alone and I will not be shaken.
That's the whole point of building our life in the right way and building on the right firm foundations so that when life hits us with some hits and some hard moments and some rocks and we find ourselves in some difficult seasons and circumstances, we will not be shaken. Jadi itu tujuannya saat kita mengerti untuk membangun dengan sebuah fondasi yang tepat, kita tidak takut saat ada badai hujan menerpa. But I also love the fact that these scriptures and songs like this, they really point to our responsibility. Tapi aku senang saat aku melihat suatu hal ini menyatakan bahwa ada bagian yang dimana itu tanggung jawab kita. It says, I will build. Karena dikatakan bahwa aku yang akan membangun. Not God, you build my life for me. Bukan Tuhan kau yang bangun rumahku. We have a responsibility to partner with God in the building process. Ya kita ada tanggung jawab untuk berpartner dengan Tuhan melalui proses membangunnya. To move from one level to another. Untuk naik dari satu level ke level berikutnya. That's God's goal, God's dream. He is the master builder and He loves to build our lives as we build with Him. Dan itulah tujuannya karena kita sebagai orang yang membangun, kita harus berpartisipasi dengan Tuhan yang sebagai orang yang sangat mengerti. Think about what the word build means. Coba pikiran apa maksudnya arti membangun? It means to create, Artinya untuk membentuk, to develop, untuk suatu mengembangkan, to enlarge, untuk increase, memperbesar, to strengthen. untuk memperkuat. It means that there's something that's moving forward in our life because we're intentionally building. Karena artinya ada suatu hal yang akan maju karena kita mau dengan sengaja untuk membangunnya. The scripture shows us from time to time, constantly, God's building mentality. Dan kita melihat bagaimana karakteristik Tuhan saat dia membangun suatu hal. 2 Corinthians 3:18, from glory to glory. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Psalm 84:7, from strength to strength. Makin lama makin kuat. Romans 1:17, from faith to Dan dari iman dan memimpin kepada iman. There's always this build that goes on in God. If we walk with Him, it doesn't mean we don't have moments where it feels like we're going 3 steps forward, 2 steps back. No. But in the bigger picture, we're always moving forward. Dan istilahnya saat itulah suatu gambaran saat kita berjalan bersama Tuhan. Aku tidak berkata bahwa tidak ada masa-masa yang kita berasa agak mundur. Rasanya kita mundur 2 langkah, kita maju 3 langkah. Aku tidak bermaksud tidak ada masa seperti itu. Tapi kita tahu suatu tujuan akhirnya itu akan terus dibangun untuk maju. So I've decided, and I hope you'll join with me tonight, Dan aku memilih, dan aku harap kamu akan memilih bersama saya, that I will build my life bahwa aku akan membangun hidupku upon the firm foundation of my Jesus. di atas batu karang yang kokoh yaitu Yesus Kristus. That I will build my thoughts Aku akan and the membangun patterns of my pikiranku thoughts dan pola pikiranku around God's thoughts. seputar cara pikir Tuhan. Not what the news says or the media says or everybody's popular opinion. I will believe what God believes. Dan bukan tentang istilahnya suatu opini yang populer atau berita, tapi aku akan percaya dan melakukan sesuai apa yang Tuhan akan sampaikan. That I will build my home and I will build my family and I will build my marriage on Jesus concepts. Dan aku akan membangun keluargaku, rumah tanggaku di atas dasar yang Yesus berikan. Not the next greatest fad or fashion out there or the thing they're teaching on morning news. No. Bukan dengan istilahnya tips-tips yang diberikan dari berita pagi hari atau sebagainya. Bukan hanya itu. That I will build my financial life based on God's principles. And He has an entire kingdom worth of principles. Dan aku akan membangun kehidupan finansialku didasari oleh dasar-dasar Tuhan yang dimana kita tahu banyak sekali. Why? Because that's how we build our lives on the stable, firm ground that never cracks. Kenapa? Karena itulah cara dimana kita membangun di atas batu karang yang tidak akan retak. I've watched in life, and my life's still short, by the way. Okay, I might have more gray hairs than some of you, but I'm still young. Dan istilahnya aku lihat dalam hidupku, aku mungkin terlihat udah punya rambut putih tapi aku masih muda. And I have watched as people and things come and go. Dan aku lihat bagaimana orang datang dan pergi, Come and go, come and go. datang dan pergi. All kinds of things. Berbagai hal. But I like the idea of things that remain. Tapi aku suka hal yang bisa bertahan. I build not to be crushed or destroyed. I build to remain. Karena aku sendiri saat aku mau membangun sesuatu hal yang Amen. bertahan, bukan untuk dihancurkan. Come on, I will build my faith and my character upon God. Aku akan membangun karakterku dan imanku dalam Tuhan. I will build my dreams, my purpose, my vision, my mission upon my God. Aku akan membangun mimpiku, tujuanku, visiku, dan misiku di dalam Tuhan.
I'm not doing it my way. I know there are moments and times where I'd like to, and where I probably do, but I'm constantly choosing, God, please help me to do it your way, not Dan mine. aku selalu berusaha untuk melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. I want to build my life upon the firm foundation. Aku mau membangun di atas batu karang yang kokoh. It is so powerful what happens when people do that. Dan itu luar biasa apa yang terjadi saat orang-orang melakukan itu. We're going to take time in this series, and if you're writing notes, take down the series title. It's very simple, Build. Dan istilah kalau kamu mau judul seri ini apa? Bangun, Build. membangun. Tonight what I want to do Tapi hari ini apa yang aku mau sampaikan? is to kick off this series of Build with a single statement that I want you to write down, Untuk mulai seri ini dengan satu statement yang aku mau kamu catat. and I want you to bring into your vocabulary, Aku mau kamu memiliki kosakata ini dalam hidup Anda. and I want you to allow your mind to shift accordingly, Dan aku mau kamu mulai memikirkan because dengan pola this is pikir a demikian. statement that I've lived with for many years now. It's kind of a core value or a principal way of thinking that's helped me to see through a lot of the fluff. Dan istilahnya ini suatu dasar yang dimana akan membantu aku untuk bisa melihat apa saja yang akan bisa bertahan. There are a lot of things we could do in this world. Karena banyak hal yang aku bisa lakukan di hidup ini. There are a lot of things we could build in this world. Banyak hal yang kita bisa bangun dalam hidup ini. But not everything's good for us. Not everything's good for our future. Tapi tidak semuanya itu baik untuk masa depan kita. So it's important to learn how to see what should I be doing. Jadi itu kenapa penting untuk kita bisa melihat apa yang seharusnya aku lakukan. Here's the statement. Read it out with me and then you can write it down. Jadi ini pernyataannya. I will build my life Aku akan membangun hidupku ensuring what I build echoes through eternity. memastikan bahwa apa yang aku bangun akan teringat sampai kekekalan. I will build my life Aku akan membangun hidupku ensuring what I build memastikan bahwa apa yang kubangun echoes through eternity. akan teringat sampai kekekalan. Now I know some of you got to think about that one. You got to kind of go, what does that kamu- actually mean? Mungkin kamu harus pikir apa ini maksudnya. Well, that's why I'm going to share. I'm going to give you understanding, Makanya okay? hari ini aku akan bagikan pada kamu. But once you got it, once you understand what this statement means, it'll change the way you see life. Namun saat kamu telah mengerti, kamu akan melihat hidup dengan cara pandang yang berbeda. This is what it means. Jadi We ini are meant to maksudnya. be building our lives in such a way that what we're doing today and in this season and in this period where we walk on earth is actually echoing through eternity. Jadi maksudnya itu apa? Adalah apa yang kita lakukan hari ini harus kita pastikan bahwa ini akan diingat di kekekalan. It is going to have an eternal influence and impact. Dengan kata lain itu ada suatu nilai yang akan berdampak untuk kekekalan. Is what you're doing today changing your eternity? Apakah apa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak kepada kekekalanmu? And maybe more to the point, is it changing someone else's eternity? Dan lebih penting lagi, apakah itu mempengaruhi kekekalan seseorang yang lain? Our lives are meant to be built in a way that changes eternity. Karena hidup kita seharusnya membangun suatu hal yang bisa mengubah kekekalan. 1 Corinthians 3 verse 10. 1 Korintus 3 ayat 10. If you've got your Bible, I'd encourage you to turn there because we're going to read a few verses from this chapter. It says this, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. The master builder builds. Jadi ahli bangunan itu akan membangun. Just like I said to you earlier, we're all builders, we're all building. Kita semua adalah pembangun, kita semua akan membangun suatu hal. We are building, metaphorically speaking, our lives. Kita membangun yang kita bisa lihat di analogi ini adalah hidup kita. And he says that we start with a foundation Dan kita and then mulai we dengan fondasi. build upon those lives. Dan kita membangun di atas fondasi itu, But be careful. tapi hati-hati. Take heed. Perhatikan, Pay attention. perhatikan. Think about how you're building. Pikirkan bagaimana kamu membangun. No one else is building your life for you. I know some people have excuses. They're like, I am who I am because blah, 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 blah. Try to throw off all the responsibility. Dan istilahnya beberapa orang mungkin berkata, oh ya aku kan begini karena ini. At the end of the day, no one else is responsible for your life but you. Tapi jujur kata tidak ada orang yang bertanggung jawab atas hidupmu selain dirimu sendiri. And how you build today Dan bagaimana cara kamu membangun hari ini affects your tomorrow. akan mempengaruhi hidupmu di It masa depan. affects your end even. Akan bahkan mempengaruhi bagaimana kamu mengakhiri hidupmu. And ultimately,
it impacts eternity. Dan itu berdampak pada kekekalanmu. Verse 11 Ayat says, no ke-11. other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Christ Jesus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. The build quality of our life depends on how we build. Jadi kualitas pembangunan kita dibanding dengan bagaimana cara kita membangun. And every good building starts with a good foundation. Dan setiap bangunan yang baik, yang bagus, dimulai dengan fondasi yang baik. The foundation is Jesus. Fondasinya adalah Kristus. People who know Jesus think differently. Orang yang memiliki Yesus akan berpikir dengan cara yang They berbeda. plan differently. Mereka berencana dengan cara They yang berbeda. build differently. Mereka membangun dengan cara yang berbeda. Have you ever noticed that somebody who's actually hanging around Jesus and living for Jesus, they're different to the world, right? Pernah kamu lihat bagaimana orang yang mengenal Kristus, mereka orang-orang yang melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. I know there are some people who call themselves Christian, but they act like the world. I know that. Aku tahu memang ada beberapa orang Kristen masih terlihat sama seperti orang dunia. But people who are really living for God and with God, they're different, right? Tapi orang-orang yang benar-benar hidup untuk Kristus, hidupannya berbeda. Because they build differently. Karena mereka dibangun dengan cara yang berbeda. Any builder will tell you don't build on the wrong foundation. You're just wasting your time. Karena orang-orang ahli bangunan mereka akan bilang, kalau kamu bangun di fondasi yang salah, kamu hanya buang waktu. The right foundation is Jesus. Fondasi yang tepat ada dalam Yesus. And he goes on, verse 12, he says, now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of which sort it is. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Once again, we see the principle here. Some things come and go, Kita bisa lihat beberapa hal dibangun, beberapa hal akan but some things remain. tapi ada beberapa hal yang akan bertahan. I want to be the one that remains. Aku mau menjadi orang yang bertahan. You know, a lot of things that get built in this life, they don't last the test of time. Think about Lego. You build Lego, someone else breaks it. Dan kita tahu ada beberapa hal itu tidak bertahan dengan waktu. Kita membangun Lego, orang kesenggol, runtuh. Didn't matter how good it was or how many hours you spent, someone comes along, right? Dan saya tidak peduli berapa jam kamu habiskan waktu itu saat seorang datang menyenggol. Some things don't even last that long. You build a snowman or a sandcastle, the next time high tide comes or the sun comes out, it's gone. Dan istilahnya beberapa hal tidak butuh lama. Seperti kita membangun boneka salju atau kita membangun suatu istana dari pasir. But there are some things that we can build that last and endure. Tapi ada hal yang kita bangun yang bisa bertahan lama. It says that we build. We build. Kita membangun. What are we building? We're building every day. Apa yang kita bangun? Setiap harinya kita We membangun. build by what we do. We build by what we say. We build by who we hang around. We build by our choices. Kita membangun dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dengan lingkungan kita. We go out with all kinds of materials, like it says there, you know, the hay and straw and whatever, and we build. Kita dengan segala material yang berbeda, kita membangun. We have fun, we make friends, we eat, we drink, we have merry. Dan istilah kita keluar sana, kita enjoy, kita nikmati saja waktu kita makan, kita punya teman, We sleep, we travel, kita jalan-jalan, we build finances, kita membangun kehidupan We go to finansial, work. kita pergi kerja, we grow in our careers, chase our dreams, membangun karir, mengejar mimpi, we get married, menikah, we have kids. punya anak, Before long, we got grandkids. gak lama punya cucu. You know, life moves, we build. Hidup akan terus berjalan dan kita akan terus membangun. We build. Membangun. And then, metaphorically speaking, our houses are built and being built. Dan mungkin suatu hari kita melihat rumah kita, rumah kehidupan kita cukup besar. But no two house is the same. Tapi tidak ada House is different to mine, rumah different to the one next to kehidupanmu you, different to the one out there. akan berbeda dari rumahku. Akan You know, berbeda dari yang di luar sana. metaphorically speaking, some houses are colorful and bright and rejuvenating, like enlivened. Dan ada beberapa rumah tuh besar, kokoh, dan hidupnya kayak rasanya seru gitu dalam. And some houses are gray and dull and boring. Beberapa rumah tuh kelihatannya agak membosankan. Depends how you build it. Tergantung gimana kamu membangunnya. Some houses are well managed, well maintained, the garden's really tidy, and some are unkempt and overgrown. Dan beberapa rumah tamannya semuanya kayak rapi, dirapikan dengan baik. Beberapa rumah kayak berantakan. Some houses are calm and peaceful. Beberapa Some are rumah- argumentative and angry.
Ada beberapa rumah tuh rasanya penuh damai. Ada beberapa rumah ribut. Some houses are skyscrapers so high that everybody around could see them. Beberapa rumah tinggi menjulang sampai semua orang lihat, wah. And some are, lonely. Beberapa rumah mungkin Lonely. tidak begitu ada kelihatan. Broken down. Runtuh. Filled with regret. Penuh dengan penyesalan. Mismanaged. Tiada aturan. Some are filled with riches and wealth. Beberapa penuh dengan kekayaan. And others are just humble, simple, comfortable. Beberapa cukup santai, rendah hati, Some sederhana. Inspiring and engaging. People look at it, they go, I wish I could be that kind of house. Beberapa rumah tuh terlihatnya menginspirasi. Beberapa rumah tuh orang tuh ingin seperti demikian. And some houses are very uninspiring. No one wants to be like that. Beberapa rumah sangat tidak menginspirasi. At the Nggak ada end yang of the mau. day, your house is what you put into your house. Tapi pada akhirnya bagaimana rumah itu terjadi itu karena kita. Everyone's house is the quality of the materials we use and how we assemble those materials and put those materials together. And what we start with nothing, with just an empty plot of land, and we build and we build and we build and we build, creates here we are today. Karena setiap rumah tuh dimulai dengan hal yang sama. Kita mengumpulkan bahan-bahan yang ada. Kita mulai dengan tanah yang kosong. Kita bangun. Jadilah rumah itu. Everybody say today. Katakan hari ini. Because today will come eventually. Karena hari akan terjadi. The scripture said it, we read it a moment earlier, that the day will come. Karena dikatakan bahwa hari itu akan datang. Did you notice that the day in that scripture is capitalized with a capital D? Sadar ya bahwa kalau kalian di Alkitab, tulisan hari itu, day, itu D-nya kapital. Because there is a day, Karena itu ada suatu tanggal a yang spesifik. moment, Suatu waktu. when we will stand before God. Hari yang dimana kita akan berdiri di hadapan Tuhan. And the work that we've put into our house and the way we've built our house will all be tested and proven, and the day will make it clear. Dan semua pekerjaan kita, semua cara kita membangun akan diuji. How did you build? Bagaimana kamu membangunnya? What did you build with? Kamu bangun dengan apa? What did you skimp on? What did you save on? How well did you maintain it? How did you it's going to be looked at by Jesus, by God. Dan istilahnya bagaimana kamu membangunnya? Apakah ada yang kamu sengaja tidak bangun? Semuanya akan dinilai. Again, metaphorically, think about your life. Collectively, all the things that you do and think and put together, the way you build your life, God's going to stand there and going to evaluate. Dan bagaimana kita membangun semua itu, Tuhan akan berdiri di sana dan mengevaluasinya. What's he really evaluating here? Jadi, He's not looking at the way that we would look at houses in an earthly terms. bagaimana Tuhan melihatnya mungkin tidak sama seperti bagaimana cara kita melihat suatu rumah. There'll be some houses in that day that, our worldly house is huge palaces we live in. Mungkin pada waktu itu akan ada rumah-rumah yang besar seperti istana. And God will look at our house and say, you built all your life just for that? Dan ada berapa orang yang mungkin saat Tuhan lihat, serius kamu bangun rumah kamu tuh itu? Because what God's looking for is not what man looks for. Karena apa yang dilihat Tuhan tidak sama dengan apa yang dilihat manusia. He's going to ask questions like, did you build your house for my kingdom? Or did you build your house for your kingdom? Karena pertanyaan Tuhan adalah apakah kamu membangun rumahmu untuk kerajaanku atau kamu membangun rumahmu hanya untuk kerajaanmu? Does your house, which is your life, give glory to me? Do people see your life and do they see the glory of God in you? Or do they see just you? Dan saat kamu membangun hidupmu, apakah orang akan melihat, oh ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu? Atau saat mereka melihat hidupmu, itu hanya tentang kamu saja? Did you live your life for eternity? Apakah kamu hidup hidupmu untuk kekekalan? Or did you just live it for the moment? Atau kamu hanya hidup untuk sementara? The fire will test every part of our lives. Karena api itu akan menguji segala hal. It's going to test whether we build our lives from that godly perspective or from our own ideas and own ideologies. Apakah kita membangun dengan perspektif rohani demikian atau kita membangun dengan ideologi kita sendiri? And let me read again verse 14, 15. If anyone's work which he has built on it endures, if it remains, he will receive a reward. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi Let me- seperti dari
dalam api. Make that really clear for those of you who didn't understand that. Mari aku perjelas supaya kita mengerti. We build our life, build. We stand before God on the day. Jesus looks at our life and he says, okay, here we go, let's test it. Here's a fire. Dan istilahnya kita membangun hidup kita telah bangun sedemikian rupa dan Tuhan Yesus lihat, oke, ini hidupmu, dia coba dengan api. And the fire itself does the work of working out whether that building stands Dan api itu yang akan menguji apakah bangunan itu akan bertahan or whether it crumbles. atau itu akan runtuh. And it's only whatever remains that we receive a reward for. Dan apapun yang tinggal itulah hasil dari ujiannya. Dan itulah upahnya. Everything else that Segala hal burned yang lain yang terbakar is gone like the wind. akan pergi demikian. Gone. We lived our whole life, our whole earthly life. I think how tragic it'll be that people stand at the end of the day and look back and go, everything I built for, it's gone. Dan betapa tragisnya kalau suatu hari nanti saat kehidupan kita dinilai, kita lihat semuanya ternyata tidak ada nilai. Because we built our lives the wrong way. Karena kita membangun dengan cara yang salah. It's like the fake watch. Seperti jam tangan yang palsu itu. Gone. Begitu saja rusak. Jesus is looking at things like, when you served me, when you served one another, you served me. It was like there was this love. Every time you loved, the house remained. Dan saat kamu melayani, saat kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, Tuhan lihat apakah ada suatu kasih dalam hidupmu. Every time you pushed your thoughts and your desires aside to follow my desires, something remained. Dan setiap kali kamu menyampingkan keinginan lain untuk mengikuti keinginan Tuhan, ada sesuatu yang bertahan. When you built the kingdom of God, Saat kamu membangun kerajaan Tuhan, when you shared the truth with those around you who don't know the gospel, something remained. saat kamu istilahnya membagikan Injil kepada mereka-mereka yang belum mengerti, ada sesuatu yang bertahan. When we emphasized and focused on the eternal things, the spiritual things, Saat kita memastikan hidup kita, memprioritaskan hal yang rohani, our house got built. rumah kita dibangun, It remains. bertahan. The reward we receive is determined by what remains. Karena upah yang kamu akan terima tergantung dengan apa yang bertahan. Jesus has these things, you read the words in red in the Bible and you're like, okay, I better really pay attention to that, right? Dan This kita is what lihat he says. di Alkitab kalau kita lihat tulisannya merah artinya tulisan apa kata Yesus dan biasanya itu penting. Matthew 19:30, he says, many who are first in this world. Dikatakan tapi banyak orang yang terdahulu. They're the ones of the world, the people look in the world and they go, hey, you got all the money, you got all the status, you got all the wealth, you got a good job, you can do everything, your family's all together, you got everything going for you. Many who are first in this world. Dan itu kesannya tuh kayak orang-orang yang ternama, orang-orang yang besar, yang punya segalanya. Will be last in the world to come and the last first. There's going to be this radical flip on the day. And that day separates this life, this 70 or 80 years or whatever we get gifted by God, and eternity that's ahead of us. Dan apapun yang menjadi terdahulu itu bisa menjadi terakhir. Karena hari itu mungkin saat cara penilaian itu banyak kali berbeda. Dan saat kamu menilainya, apapun yang banyak besar itu ternyata tidak ada nilai. How long is eternity? Berapa lama kekekalan? 1 million years and another million and another million, another million, another million, another million, another million. And you could say that forever and ever and ever and ever and ever. Berjuta-juta tahun, mau berapa nol, terserah. It's important how we build. Itu on this penting earth. cara kita membangun. Very important. Sangat penting. He says, don't store up for yourselves material treasure on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys. Jangan and where kamu thieves don't break in mengumpulkan or steal. harta di bumi nyengat dan karat merusak dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga, nyengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. I would hate to be the one like Belshazzar. Aku sangat sedih kalau aku dinilai seperti Belshazzar. You can read about it in the book of Daniel. This man's in the last night of his life. Dan orang ini di akhir hidupnya. And the writing on the wall comes up there. Dan ada suatu tulisan di dinding. And one of those words was tekel. You Suatu have been kata. weighed on the scales and you don't weigh much. Dan tulisannya adalah tekel yang berarti tuanku ditimbang dengan neraca dan didapatinya terlalu ringan. God's not weighing his physical weight, like Tuhan- you're 60 kilos or 70 kilos, 80 kilos, maybe a bit overweight, 100, 150, Kamu God's not bukan doing ditimbang, that. kamu No. bukan ditimbang dengan berat fisik kamu 60, 70, 100 atau kamu lebih. God Tidak is demikian. weighing his spiritual life. Tapi yang ditimbang adalah kehidupan rohanimu. You've had the whole life before you. You've had all this opportunity, but you've built a kingdom. You've built
all the stuff of the world and you haven't built anything that's actually got weight. Dan istilahnya kamu mungkin membangun semua kehidupanmu yang terlihat di luar, tapi hidup rohanimu tidak ada bobotnya. He says, you've been weighed on the balance, weighed on the scales, Kamu telah ditimbang dalam timbangan, and you don't weigh much. tapi kamu tidak ada bobotnya. You know, it's so important that we learn how to focus our life and live our life from an eternal perspective. Itulah sangat penting, kita harus melihat hidup kita dari suatu perspektif yang kekal. Yes, enjoy life on earth. Ya nikmati hidup ini di bumi. Yes, do what God called you to do. Like in this season, this whatever. Don't get so eternal focused that, you don't concentrate and manage today. Dan istilahnya, jangan kamu terlalu fokus dengan segala hal yang hanya sementara. But never forget Tapi jangan lupa, that the core sum of everything that your life is lived for, everything you build for, everything you search for, everything apapun yang kamu bangun itu is going to be weighed on that day. akan ditimbang pada hari itu. And what you have and what you live with in eternity depends on what comes before. Apapun yang kamu hidupi sampai kekekalan nanti, tergantung sekarang. So I want to close tonight with this one idea. Dan aku mau kita, That'll misalnya, help to kind of give you an understanding. How do I do that? aku mau kita mengerti suatu pernyataan ini, membantu kita untuk mengerti. If I think about my own experience, Kalau aku memikirkan tentang pengalamanku trying pribadi, to live from eternal perspective, the one thing that often gets in the way is desire. saat kita mau menjalani hal dengan perspektif kekal, seringkali yang menghalangi kita adalah How many of you have keinginan. desires tonight? Give me a hand. Berapa yang punya keinginan? The rest of you are lying, okay? Semua orang pasti punya. We all have desires. Kita pasti punya keinginan. Some of those desires are great, some of them are godly, some of them are neutral, doesn't really matter. Some of them are not so good. Dan istilahnya ada beberapa yang rohani, ada beberapa yang cukup netral, tapi ada beberapa yang ya Desire is a big deal keinginan tuh penting. because desire determines where we put our attention, what we put our focus on, and what we pursue. Karena keinginan itu yang meletakkan di manakah fokus kita, di apa hal yang kita kejar. If we want to reap eternally focused results, Kalau kita mau menuai hasil yang bernilai kekal, we need to develop eternally focused desires. kita harus punya keinginan yang berfokus pada hal yang kekal. James tells us, where do wars and fights come from among you? They come from your desires for pleasure that war in your members. Dan dikatakan dari mana datang segala sengketa pertengkaran di antara kamu, datangnya bukankah dari hawa nafsumu, keinginanmu? You lust, you don't have. You murder, you covet, you can't obtain. You fight, you war, yet you do not have because you do not ask. Dan istilahnya kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuan kamu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Then you ask and you don't receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Lalu kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi musuh Allah. Let me tell you, the picture that James is painting here Jadi suatu gambaran yang dikatakan oleh Yakobus adalah, is a picture that some of the biggest conflicts and some of the biggest struggles in our life, they come from our desires. suatu pergumulan jadi karena keinginan kita. What he's pretty much trying to say is that you are fighting so hard to get what you want, to get where you want to go, to do what you want to achieve and fulfill your own dreams. Dan katakan kamu berusaha untuk mengejar apa yang kamu mau, But you're fighting an uphill battle. tapi kamu berperangnya itu salah. Kamu berperang dengan You suatu, lust and you don't get. You covet, you don't obtain. You fight and you war, but you never get it. Why? kamu berperang, kamu mencoba mendapatkan apa yang kamu mau, tapi semuanya itu ada hawa nafsumu. Kenapa kamu tidak dapat? Because you've never aligned your desires with the right desires. Karena kamu tidak pernah menselaraskan keinginanmu sesuai dengan keinginannya Tuhan. The point is, if we want to build our life the right way, we've got to build the right desires, develop the right desires. Karena kalau kita mau membangun dengan cara yang benar, kita harus mempunyai suatu keinginan yang benar. Notice I didn't say have the right desires. Aku tidak berkata untuk memiliki keinginan yang benar, You and I have desires. karena kita semua sudah punya keinginan. Undeniably. Tidak bisa dipungkiri kita Some of pasti you have sudah a punya. desire that this pastor would stop the preaching and we can go and eat instead.
Beberapa dari kita mungkin mau pendeta ini berhenti I'm gonna ngomong. wave your hand if that's you. You know, we all have desires. Kita semua ada keinginan. I didn't say have desires. Jadi aku bukan berkata kita harus punya keinginan, enggak. I said Kita sudah develop punya. desires. Tapi aku mau kita Because membentuk desires keinginan can be kita. developed. Desires change. Karena keinginan kita bisa dibentuk. Through life, through the seasons of life, desires change. Karena melalui masa-masa hidup kita, The things keinginan we- kita dibentuk. Chased when we were little kids, we don't care about anymore. Hal-hal yang kita dulu inginkan pas masa kecil mungkin udah tidak lagi kita inginkan sekarang. Just because your current set of desires says this doesn't mean forever it'll be like that. Bukan karena kita sekarang punya keinginan ini, bukan berarti selamanya kita akan punya keinginan itu. So if eternity is not on your radar and you ain't thinking about eternity and you're building and you're living for today, for now, for travel, for fun, for eating, for pleasure, for me, Jadi kalau kamu tidak pernah punya satu keinginan untuk hal yang kekal, apapun yang kamu bangun hari ini adalah tentang kamu, keinginanmu, kenikmatan kamu. that doesn't mean it has to remain that way. Tidak berarti harus selamanya demikian. Develop the right desires Mari kita bentuk suatu keinginan yang benar, and you get the right result. maka kamu akan mendapatkan hasil yang benar. What James is really saying is he's not saying, hey, you know, wars and fights and lusting and coveting and all that. You're stuck in a rut and you'll be there forever. Apa yang dimaksudkan Yakobus bukan berarti, oh semua keinginan kamu seperti ini, kamu selamanya begitu. He's not talking about an unchangeable fact or unchangeable truth. Yakobus bukan berbicara tentang suatu hal yang tidak bisa diubah. What he's really trying to say is Yeah. if you keep going along this path, if you keep carrying on with those desires, and if you keep building your life in this way, then forevermore you're going to be wanting, trying to get, trying to seek, trying to achieve, trying to accomplish, and never getting there. Dan kalau maksudnya Yakobus itu adalah kalau kamu terus berjalan dalam suatu pola demikian, kamu mencari, kamu mengumpulkan, kamu membangun, tapi kamu tidak pernah mencapai apa-apa. And even if you get the stuff that you're looking for, you'll get to the day and it'll all collapse anyway. Dan saat kamu berusaha, mungkin kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi sampai pada akhirnya hari H semuanya runtuh. How many of you want to live your life blessed? Berapa dari kita mau hidup kita diberkati? I want to build my life blessed. Aku mau hidupku, bangunanku diberkati. It's a lot easier to build a house on a sunny day than on a rainy day. Lebih gampang membangun rumah pada cuaca yang cerah daripada hujan. The same like it's a lot easier to build our house for the Lord when we lived under the blessing, under the banner of favor and grace, rather than outside of it. Dan lebih gampang kalau kita mau membangun rumah Tuhan, kalau kita dalam suatu kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan dibanding kita di luar jalur Tuhan. Look again carefully at verse 3. We'll finish with this. Kita baca lagi ayat Come on, ketiga. musicians. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. The desires of this person are leading this person to pray in a certain way. Dan keinginan seseorang membuat dia berdoa dengan cara yang berbeda. To seek things Untuk in a certain mencari way. hal dengan cara yang To berbeda. approach life, to build life in a certain way. Untuk membangun hidup dengan cara yang berbeda. But they haven't got the desires right. So the things they're asking for are things that God will not bless. Tapi mereka tidak mengerti, mempunyai keinginan yang tepat. Jadi apa yang mereka doakan bukan hal yang Tuhan bisa berkati. What do you think might happen if you and I got our desires right? Apa yang akan terjadi kalau kamu dan saya mempunyai suatu keinginan yang tepat? And we started saying, Lord, my desire is to please you. Yang kita berkata keinginanku, kerinduanku adalah untuk menyenangkan hatimu. My desire is that everything that I do brings honor and glory to your name. Dan apapun yang aku lakukan membawa kemuliaan bagi namamu. My desire is that people would see my life, and when they see my life, they see God in me. Dan kerinduanku adalah supaya saat orang melihat hidupku, mereka melihat Tuhan dalam hidupku. My desire is that the world would know Jesus. Dan kerinduanku adalah Tuhan mengenal Yesus. Don't you think we'd Dunia ini mengenal Yesus. pray differently, seek differently, pursue differently? Kalau kita memiliki keinginan yang demikian, bukankah kita akan menjalani hidup ini? And don't you Mengejar think- hal-hal dengan cara berbeda? That God might hear our prayers and hear our cry. And he said, if any 2 or 3 agree on anything concerning my will, it'll be done for them. Makanya kenapa kalau kita
baca firman Tuhan berkata, 2-3 orang meminta sesuatu di dalam namaku, dia You know akan menerimanya. why so many people find it hard to get anything from God in prayer, and they like, oh, prayer doesn't work, prayer's hard. You know why? You're praying for the wrong things. Banyak orang berkata, aku berdoa tapi aku berdoa tidak dapat apa-apa. Karena kamu berdoanya salah. Pray for the right things, and you might find out that it's actually easy to get your Doakan request. dengan cara yang tepat, maka kamu akan mendapatkannya. Very easy. Gampang. The passage is raising all kinds of questions. What do you value? What's important to you? What do you think it's worth giving up your life for? Dan ayat ini membagikan suatu pertanyaan. Apa artinya hidup ini? Apa yang kamu kejar? Apa yang berharga yang harusnya kamu cari? The trouble with this world is it says, just follow your feelings, follow your desires. Masalah dunia ini adalah banyak sekali orang berkata, ikuti saja perasaanmu. Anybody ever said something like that to you, Ivan? Adakah orang yang berkata demikian kepada kamu? You feel it like that, just do it. Instagram, that's it, you know. It's everywhere, Instagram berkata you demikian. know. Oh, that's your desire, just run with it, go with the flow. Itu keinginanmu, jalani saja. Oh, you really like her? Just ask her out. Kamu suka dia, ajak You dong. know, the world concept is go with your desires, follow them wherever they go. Karena konsep dunia ini adalah kejar keinginanmu, ikuti semua yang kamu inginkan. There's all these words the world throws around like YOLO. Anyone heard YOLO? Dan You istilahnya only live once. orang-orang berkata tentang suatu kata ini, YOLO, kamu cuma hidup sekali. If you only live once, make the most of it, you know. Eat out, dine out, travel out, spend out, maximize out, make the most. And it's like we're always fostering this environment of living for now. Dan istilahnya itu berkata bahwa kalau kamu hidup cuma sekali, nikmati semuanya, nikmati semuanya pergi makan, nikmati semuanya berkata maksimalkan. Anyone heard FOMO, F-O-M-O? Ada yang dengar kata FOMO, Fear of missing out. takut Yeah. kelewatan. Yeah, it's like, okay, I don't want to miss out. Gotta. And we're so caught up on all the things when God just say, hey, keep it simple. Dan Build. kita takut kelewatan semuanya padahal Tuhan Keep it berkata simple. udah sederhana saja. The whole culture around us is so attuned to do what you want, follow your desire. Kebudayaan dunia ini sudah terlalu demikian. Mendorong kamu untuk mengejar semua hal yang demikian. But God's way is totally different. Tapi cara Tuhan berbeda. This is my last scripture, I promise. Ini ayat terakhir aku akan sampaikan, aku janji. James 1, Yakobus 1 verse 14 ayat 14. says, each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Uh-oh. If we don't get our desires in check, Kalau kita tidak menjaga keinginan kita, the kind of life we're going to be building is not a God life. kehidupan yang kita akan bangun bukanlah kehidupan yang rohani. It's our desires that pull us aside, Karena kita diseret oleh keinginan kita. pull us into things that we're not meant to be in. Kita diseret kepada hal-hal yang tidak sepatutnya. Then when desire is conceived, it gives birth to sin. Dan saat keinginan itu telah dibuahi, yang melahirkan dosa. Sin, when it is full grown, brings forth death. Dan keinginan itu, kalau sudah dosa itu telah matang, melahirkan maut. Do not be deceived, my beloved brethren. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. The truth is, folks, that we're meant to be living our lives in such a way that they echo through eternity. Jadi kebenarannya kita harus menghidupi hidup ini, supaya hidup ini tetap bisa teringat sampai That kekekalan. what we build in this life remains, it endures. Supaya apa yang kita bangun di dunia ini bisa bertahan. That our lives not only are a blessing to ourselves, but our lives are a blessing to the many around us who are watching and seeing. Sehingga hidup kita ini bukan hanya menjadi berkat untuk kita saja, tapi menjadi berkat bagi siapa yang melihatnya juga. Your life can change many. Hidupmu bisa mengubah banyak orang. The reality is this: Kenyataannya adalah ini. carefully shape your life. Bangunlah hidupmu dengan Carefully hati-hati. shape your desires. Berhati-hatilah dalam membentuk keinginanmu. Carefully build the kind of life Berhati-hatilah membangun hidup. that when that day comes, Karena pada hari yang, it will all remain. supaya Amen. pada hari yang ditentukan semuanya akan bertahan. Let's stand to our feet tonight. Mari kita berdiri. Hallelujah. I assure you that your future doesn't just happen. Aku mau yakinkan kita bahwa hidupmu tidak terjadi demikian saja. Your future is happening right now. Karena masa depanmu akan terjadi tergantung are dengan apa yang kamu lakukan. Building it, Bagaimana cara kamu membangunnya, you are producing it, bagaimana cara kamu you membentuknya. are shaping it, you are developing it. Karena kamu yang membangun semua itu.
So take a moment to think about the kind of life that you're building and the kind of life that God probably wants you to build. Jadi pikirkan suatu cara hidup yang kamu bangun sekarang. Dan bayangkan apa cara hidup yang Tuhan mau kamu hidupi sekarang. And let's ask God's grace Dan minta Tuhan untuk kasih to karunia help us build it His way. Amen. untuk membangun dengan caranya dia. Just pray with me, Lord, in Jesus' name. Mari berdoa bersamaku, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. I want to build my life Aku mau membangun hidupku upon the firm foundation of your word. di atas batu karang firman-Mu. I want to build my life Aku mau membangun hidupku in such a way that in that day it remains. supaya pada hari tersebut itu akan bertahan. I put my eyes toward the eternal things. Aku akan meletakkan fokusku pada hal yang I want to kekal. set my eyes on the things above. Meletakkan mataku pada hal-hal yang di atas. I want to keep my heart and mind and soul connected with Dan hatiku tetap berpegang pada jalan-jalan-Mu. the things that really matter. Kepada hal yang penting. I want to build my life with good quality parts. Dan mau membangun hidupku dengan suatu kualitas. Parts that empower my life to remain, Dengan bahan-bahan yang akan bertahan. to produce, Yang bisa tetap to bear fruit, menghasilkan buah. and to have a greater value in my latter days than in my former days. Ya bahkan akan memberikan nilai yang lebih besar pada hari-hari hidupku yang akhir. Help me to build my life, Bantu aku untuk membangun hidupku. every arena of my life, Setiap area hidupku. in a way that truly is going forward and Dengan- forward and forward and forward and always forward. Dengan cara yang akan selalu maju, maju, dan maju. Help us to build our families. Bantu aku untuk membangun keluargaku. Strong marriages in this church in Jesus' Dan aku name. percaya untuk suatu pernikahan yang kokoh di tempat ini. Strong families, children raised up in the heart of the Lord. Keluarga yang kuat, anak-anak yang dibesarkan di dalam Tuhan. God, may our financial lives be blessed. Dan biarlah kehidupan finansial orang-orang ini diberkati. May there be increase upon increase upon increase. Biarlah ada kemajuan demi kemajuan demi kemajuan. Because we learn how to do it not the world's way, but to do it your way. Karena kami belajar untuk menjalaninya dengan caramu bukan dengan cara dunia. How to follow your desires, not Untuk our own. mengikuti keinginanmu dan bukan keinginan kami. How to sow, how to reap, Untuk menabur dan untuk menuai. how to plan, how to till, how to manage, Untuk mengerti bagaimana menabur dan menanam dan mengelola. how to multiply. Dan bagaimana untuk mengembangkan. God, may our bodies be blessed. Dan Tuhan biarlah tubuh kita diberkati. Physically healthy, physically strong. Secara fisik kuat. May your grace abound in Jesus' name. Biarlah kasih karuniamu berlimpah. May our families be saved. Biarlah keluarga kami May diselamatkan. our friends know the Lord Jesus Christ. Dan biarlah teman-teman kami bisa mengenal Engkau sebagai God, Tuhan. may our house Dan biarlah rumah kami be a glorious house adalah rumah yang penuh dengan kemuliaan. that many look on Yang saat orang melihat, and say, God is with him, God is with her, mereka berkata bahwa Tuhan bersama dengan mereka. God is with him, God is Tuhan with her. bersama dengan mereka. May our houses be inspiring for others. Biarlah rumah kami menjadi rumah yang menginspirasi. That when people look at our lives, Saat orang melihat hidup kami, they say, if God could do that for you, I want and I believe that God could do it for me. jika Tuhan bisa melakukannya bagi dia, Tuhan bisa melakukannya bagi aku. God, help us Bantulah kami Tuhan. on the foundation of our Lord Jesus Christ Di atas batu karang, fondasi Yesus Kristus. to build the right way Untuk membangun dengan cara yang tepat. with the right materials. Dengan bahan yang tepat. May your name always be glorified. Biarlah namamu dimuliakan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. And everybody said, Dan semua katakan, Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Come on, give him a hand.